Bonjour 11 معكم مدام مها. Je suis à la page 56, 57, 58 unité 3 expression écrite et projet. رح نعمل اليوم التعبير الكتابي والمشروع، وبعد بالدرس القادم نبدأ بالتدريبات. Maintenant on fait la page 56. تتذكروا كان درسنا عن l'intégration des activités culturelles à l'enseignement، دمج النشاطات الثقافية في التعليم. كل الدرس كان عم بدور حول هالنقطة. شو في عنا بالإكسبريسيون إكريت بالتعبير الكتابي؟ Quelles sont les activités culturelles qui correspondent à ces icônes? Pourriez-vous en ajouter d'autres؟ هلا عم يقولوا لنا انه شو هي النشاطات الثقافية المرتبطة اللي بتتناسب مع هالايقونات. يعني لهدول من كتير ايقونات، يعني سون دي ديسان رسمات، بس ممكن نعرف انه في اكتيفيتي كولتوريل واضحة، ماسك يعني تياتر، موسيك، دانس، لا كلي دو سول، موسيك، بانتور. ومنضيفن عنا نقدر نحن نكتبهم، نقدر نعملهم 8 activités culturelles. خلينا نشوفها. أنا شو كتبت؟ حطيت تياتر، دانس، ليكتور، موسيك، بانتور، بريكولاج، كورال، إكريتور، يعني المسرح والرقص والقراءة والموسيقى والرسم والأشغال اليدوية والإنشاد والكتابة. على l'exercice B on dit عم يقولوا لنا بالتمرين B compléter la grille suivante، أكمل الجدول التالي. يعني نشرح قبل ما نشوف الحل. شو بدهم هون؟ بدنا نقول لهم genre d'activité، نوع النشاط، atelier littéraire، في عنا ورشات للأدب. طبعا الأدب شو رح يكون فيها؟ رح يكون فيها lecture وإكريتور، القراءة والكتابة. أما الأتولية أرتستيك فهن باقي النشاطات من دانس و كورال وبانتور والبقايا. شو هن الإكيبمون ماتيريال نيسيسير؟ شو بيلزمني أدوات بالنسبة لل atelier littéraire والأكتيفيتي أرتستيك؟ شو بيلزمني أدوات ماتيريال نيسيسير، ونحن شو بنستفيد إن كان الانتيغي يعني الافانتاج بالاكتيفيتي ليتيرير والاكتيفيتي ارتستيك. كمان بنشوفها شو هن. انا كتبت هون حطيت جانر داكتيفيتي هن الاتوليه ليتيرير في الورش الادبيه. انا في عندي ليكتور والاكريتور، القراءه والكتابه. بيلزمني ماتيريال. شو بيلزمني؟ ادوات، ليفر، كتب بدي اقرا فيه، ولا كيف بدي اقرا على الغايب؟ أكيد بدي كتب وبدي بابيي مشان إكريتور. أما بالأرتستيك فأنا عندي تياتر، دانس، موسيك، بانتور، بريكولاج، كورال. والماتيريال سكول نسيسير بيلزمني كوستيم، ملابس، ميكروفون، انسترومون، آلات، توال، لوحات للرسم، كولور، ألوان، كاميرا، سيزو ومقص أو مقصات. يعني ليس افانتاج، أنا شو بستفيد، أو مو أنا، يعني أنتو الطلاب شو رح يستفيدوا من الأكتيفيتي. les apprenants الطلاب المتعلمين peuvent à la fois رح يحسنوا بنفس الوقت s'exposer، يفصحوا عن نفسهم، maîtriser leurs émotions، ويعبروا ويسيطروا على انفعالاتهم. طبعا لما بيصير عند الإنسان ملكة القراءة والكتابة فبيقدر يفصح عن نفسه كويس ويسيطر على انفعالاته. كمان elle développe les capacités d'imagination، بتطور قدراتنا الخيالية، الاسبري كريتيك، وتفكيرنا النقدي، leur compétence et leur créativité، وكمان بتطور مهاراتنا وإبداعاتنا. les apprenants sont plus sûrs et plus confiants، والطلاب المتعلمين بصيروا أكثر تأكدا وثقة بنفسهم. Maintenant, j'ai fini la page 56, on passe à la page 57. بدهم هون
C'est à votre avis برأيك est-ce que l'intégration هل دمج de la culture dans la vie scolaire est importante? Dites pourquoi en vous aidant des données du tableau suivant. برأيك هل دمج الثقافة في الحياة المدرسية هام؟ طبعا بدي أقول وي لا تكون اسكو بنحط وي وبنجاوب الكلام حرفيا من عدا إشارة الاستفهام. Oui, l'intégration de la culture dans la vie scolaire est importante. بس ما خلصنا. Dites pourquoi قول ليش. ما بكفي أقول إيه لأنه باخد بس جزء العلامة اللي بتعلق بهذا. لازم أنا أجاوب على جميع عناصر السؤال. بدهم أستعين بهدول. Pour exprimer son avis لحتى أعبر عن رأيي بقول à mon avis برأيي je pense que أنا بفكر إنه je crois que بعتقد أن personnellement شخصيا selon moi بالنسبة لي هذه كلها ببدأ فيها بجملي اللي تعبر عن آرائي أنا. أما des arguments proposés أما الحجج اللي راح اقترحها فممكن أقول avoir un esprit collectif يعني تملك الروح الجماعية. Développer la créativité, le sens critique et le sens esthétique هي تطوير الإبداع تنمية الإبداع والفكر النقدي والحس الجمالي. sens esthétique يعني الحس الجمالي. savoir planifier quelque chose معرفة التخطيط لعمل ما لشيء ما أشتغله بتخطيط بمنهجية يعني مو عشوائي. devenir plus actif et capable de participer à la vie culturelle dans la communauté أن يصبح الطالب يكون أكثر نشاطا وقادرا على المشاركة في الحياة الثقافية ضمن المجتمع. هون أنا لازم بقى أكتب pourquoi. رح نشوف الحل. جاوب على السؤالين قلت oui l'intégration de la culture dans la vie scolaire est importante. À mon avis, on doit participer à une activité culturelle pour développer notre créativité. Personnellement, je participe à une pièce de théâtre pour avoir un esprit collectif et apprendre à planifier une chose. أخذت من هون ما فيش من عندي من هون ومن هون بديت أول كلمة أمونافي من هون وكملت من عند الجمل وأخذت كمان بيرسونيلما من هون الجملة الثانية وكفيت من هون كله من هون ما في شي منجيبه من برا. برأيي يجب المشاركة في نشاط ثقافي لتطوير إبداعنا لتطوير قدرتنا على الإبداع. كمان الثاني شخصيا أنا أشارك في مسرحية لكي يكون لدي فكر روح الفكر يعني فكر روح الجماعية يعني وكمان أتعلم كيف أخطط لشيء. بعيده Oui, l'intégration de la culture dans la vie scolaire est importante. À mon avis, on doit participer à une activité culturelle pour développer notre créativité. Personnellement, je participe à une pièce de théâtre pour avoir un esprit collectif et apprendre à planifier une chose. أخذتهم من هون. D. Pour le journal scolaire, rédigez un article sur la culture et les jeunes. Vous devez citer les types d'activités disponibles dans un lycée, l'importance de ces activités et leurs effets sur les jeunes. هذا موضوعي الأساسي. طبعا دايما بيجينا شيء مماثل موازي بس هذا هو الموضوع الأساسي. مجلة مدرستك اكتب مقالة هم اكتبها حول الثقافة والشباب. يجب أن تذكر أنواع النشاطات المتوفرة في المدرسة
وأهمية هذه النشاطات وتأثيرها على الشباب. شوفوا دايما لازم أنا أحافظ على عناصر الموضوع، يعني أنا أولا لازم أعرف أنه أنا بدي أكتب أرتيكل، ما هو رسالة، أرتيكل، ولو إيميل، ولو حوار عن شو؟ هذا هو العنوان، عن الثقافة والشباب. كمان لازم أذكر لي تيب داكتيفيتي، هذه كل قسم عليه علامته، أنواع النشاطات الموجودة في المدرسة، أحكي عن أهميتها وعن تأثيرها. شايفين سسون هدول لي زيليمون برينسيبو، العناصر الأساسية بالموضوع. خلينا نشوف أنا شو كتبت. فوالا هذا التيتر، وفوالا مون نو، أنا اسمي هاني. La culture et les jeunes. Les journées au lycée sont longues et fatigantes. Il est nécessaire de rendre le milieu scolaire plus agréable pour les lycéens, et cela passe par l'intégration d'activités culturelles à leur enseignement. Plusieurs types d'activités sont disponibles au lycée: la musique, le théâtre, la danse, la peinture, le bricolage, etc. Ces activités sont importantes car elles sont liées à la création et à la production dans tous les domaines, et leurs effets sur les jeunes sont nombreux. Elles développent leur capacité d'imagination et leur esprit critique. Les lycéens deviennent plus confiants et peuvent s'exposer librement. هاني قلت العنوان الثقافة والشباب. الأيام في المدرسة طويلة ومتعبة، فمن الضروري أن نجعل الوسط المدرسي أجمل بالنسبة للطلاب، وهذا يحدث من خلال دمج النشاطات الثقافية في تعليمهم. هلا بدي أذكر بقى التيب. عندي عدة أنماط من النشاطات متوفرة في المدرسة، عديت لهم: الموسيقى والمسرح والرقص والرسم والأشغال اليدوية. هلا بدي أقول أهميتها. هذه النشاطات هامة. بدي أقول pourquoi؟ لأنها مرتبطة بالإبداع وبإنتاج الطلاب في جميع المجالات. هلا بدي أقول الإفي، وتأثيرها على الشباب عديد كبير، فهي تطور مقدراتهم، تطور قدرات خيالهم وفكرهم النقدي، والطلاب يصبحون أكثر ثقة ويستطيعون أن يفصحوا عن نفسهم بحرية. هذا هو موضوعي. بعيده: La culture et les jeunes, les journées au lycée sont longues et fatigantes. Il est nécessaire de rendre le milieu scolaire plus agréable pour les lycéens, et cela passe par l'intégration d'activités culturelles à leur enseignement. Plusieurs types d'activités sont disponibles au lycée: la musique, le théâtre, la danse, la peinture, le bricolage, etc. Ces activités sont importantes car elles sont liées à la création et à la production dans tous les domaines, et leurs effets sur les jeunes sont nombreux. Elles développent leur capacité d'imagination et leur esprit critique. Les lycéens deviennent plus confiants et peuvent s'exposer librement. هاني. On passe à la dernière page. عندي الصفحة الأخيرة بروجي. طبعا هذا البروجي بالباج 58 بتقدم بنهاية الوحدة الرابعة. نحن هلا بنهاية الوحدة الثالثة، بس خلينا نشوف. طبعا بنلاقي نموذج بنهاية الوحدة الرابعة. أنا عملت نموذج صغير عم بيقول organiser un programme d'activités culturelles et de loisirs. نظم برنامج نشاطات ثقافية ترفيهية. طبعا بهالبرنامج لازم يكون نتبع الخطوات، نحط التاريخ، التوقيت، الأهداف، نختار النشاطات المتوفرة، نحكي عنها، شو وين راح تكون، يعني ولمين موجهة. طبعا عناصر كتيرة لازم نكتبها. أنا كتبت نموذج صغير، خلينا نشوفه. On passe à la page 58. Voilà كتبته هون.
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre semaine culturelle qui aura lieu au lycée Al-Mahabba le lundi 1er mars de 10h à 15h pendant une semaine. Nous avons élaboré un programme d'ateliers et de visites dans le but de trouver ce qui vous fait plaisir. Au programme, il y a le lundi à 10h dans l'amphithéâtre du lycée, pièce de théâtre préparée par les étudiants de la classe de 11e. Le mardi, le mardi à 10h dans la salle de sport, exposition des peintures et des bricolages. Le vendredi à 10h dans la salle d'accueil, danse exécutée par les étudiants de 11e. طبعا لازم يكون أكتر من هيك ونوسع أكتر، بس أنا حطيت نموذج صغير بنشوفه بنهاية الوحدة الرابعة. نشوف شو معناه. بسرور كبير ندعوكم، ببالغ السرور ندعوكم إلى أسبوعنا الثقافي الذي سيكون في مدرسة المحبة اليوم الاثنين في أول آذار من الساعة 10 حتى الساعة 15 يعني 3 بعد الظهر خلال أسبوع. أعددنا برنامج ورشات عمل وزيارات بهدف، حطيت هون الهدف، إيجاد ما يجلب المتعة لكم. في البرنامج عنا يوم الاثنين الساعة 10 في مدرج المدرسة مسرحيات أعدها طلاب الصف 11، يعني انتو. يوم الثلاثاء الساعة 10 في قاعة الرياضة معارض رسوم وأشغال يدوية. يوم الجمعة في الساعة 10 في صالة الاستقبال رقصات ينفذها طلاب 11. راح نشوف هذا الكلام كله في نهاية الوحدة الرابعة حتى ما يطول الدرس أكثر من هيك، ما راح أعيد قراءته. جي فيني لاباج 58. كانت معكم مدام مها بتقلكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.